Wilmar edible oil dili na mo dawat og pagod nga kupra. Atong sayron ang kompletong detalye pilagi sa report ni Kawander Lorino. Tudyuan. Wander Radio Live Report. Dili na mudawat og pagod nga kupra ang Wilmar edible oil nga nailang siyom nga ana na himutang sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte sugod karong Mayo 2 ning kasamtangang tuig. Sigon sa Wilmar edible oil kini nga lakang adunay kalabutan sa standard nga gipatuman sa European consumers nga kinahanglan adunay acceptable levels sa mineral oil, saturated hydrocarbons and mineral oil aromatic hydrocarbons kun mosmoa ang coconut oil gikan sa Pilipinas. Istrikto o gilimitahan na sa European consumers ang mosmoa agi sa kabalaka sa aspetong panglawas nga ilang gilatag makuha sa aso nga gigamit sa pagluto sa kupra. Kini makita kung lagom o pagod ang kupra. Apan ang Wilmar edible oil mudawat na og puti hangtod sa danag nga kupra o light brown kupra nga meal gate price direkta gikan sa mga mag-uuma og mga kooperatiba. Wala day waiting period o dili na magpaabot ang mga mag-uuma o supplier inig sulod sa ilang mga gikargahan na. Ang importante ang puti hangtod sa danag nga kupra o light brown na kini nga lakang gipadali o gipasayon ang paghandos sa kupra didto sa planta. Gikan sa Wander Radio News Center, Lorino Tudjuan ang pinakamasaligan sa serbisyo publiko, Wander Radio. So muna sa ato usab nga mga mag-uma kanang tigkupra. No, sa atong paglanda di na ginato pa kinahanglan pa nga pasunugon pa mga kawander. So mo reduce man pud ang gibugaton niya na ay isakto ra kaluto mga kawander. Dili na nato abtan pa nga mo sunog na o mo itom na kay natong kupra kay motarhaan mo pud and dili na pud na dawaton didto sa siyom kay mo man pud na ang ilang likayan mga kawander nga mo itom pud mo matud pa kaganina ni Kawander Lorino nga mo mumaot o mo itom ang aso sa panahon nga sila magproseso ni anang maong kupra.